নহ'লে হাল গম চবেই ভিডিঅ' নকৰিব আকৌ এটা ভিডিঅ' কৰিছে ন এটা মেইন ভিডিঅ'টোৱে কৰিছে এইটো ডাইৰেক্ট একদম দেল্লী কানেকশ্যন আছে बेलेग बुस्थु खोथाथारलाय बे दालां नङाथ' मिथिबाय सेबो गैया saya saksian sampai saksi lu bisa ngomong mina benik sapan lah saksi kami kini visi kita next time এই তলত বস্তুটোৰ নাম কি এইটোৰ নাম কি itu ganja আরে বাবা এইটোৰ নাম itu songrai boro amar boro kalsa songrai songrai আৰু অসমীয়াত কি ক'ব এইটো অসমীয়াত কি ক'ব এই মানুহ আৰে ইছামিজ কয় কি কয় কিবা নাজানে ৰে কিবা কয় চালনী নহয় চালনীটোত ফুটা থকাটো পাঁচ দিয়া বানাই ৰে কিবা আছে কি কয় উৰজি খালি ইটো আপনারা এটা কি কয় আমি যে সংগ্রাই কয় মেরা খাতা ব্যাকসিকলি কি কয় আপনার বলেন সাগর সাগর করে না ঘরের পিছনে নহয় রে ইটো উড়া নাই খালি ওই বস্তুটা এইটাই অরুণ অরুণোদয় না ইখিনি আর উপর পড়াও Gamza này gamza nó mình đang bắt cầu qua chợ đầu national là xe đầu này này cái ruda kan dah kaman bắt cầu ai xe ada xe không beri ose jo lagan anak này ada bắt cầu absu jo lagan anak cái này jawab nih আদি লক ভিডিওটা আমরা করব ভাই এডি পাইছে এডি কোয়া দেখলে এডি সৃষ্টি করে এডি ঠিক করে হ্যাঁ বস্তারো আমরা পাইছে আর পরিষদ পড়াশোনা মই দিলা বাজি দিছো ও লম্বা লম্বা বসো লম্বা এই এটা লক আরম্ভ করব দিদি হি করা হ্যালো ada dong bau sesingau ada dong bau আপুনি ৰঙা ৰঙা আছে মই পাইছো তাতে একদম হেৰিটো তলত আছে ini pangkal ini মিক্স থাকে না মিক্স দিছা নাই 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 লক্ষ্য আপনি পয়সা লই নেবেন দিবি এটো কইলে হইছো মন হইছে না ভিডিও কইছে হয় হয় Place of Caesar. Oh, itu place of Caesar itu accused house di mana? Di jaga itu. Bene nih ganja raya Ki naam asle baido apnar? Mana naam tu? नाम Subire. Kobi rai na? Ye amar apnago ei good good. बेटा कोई Oh, moi ei tu kai tu ba wait making. Ha. cặp sang đây cái này Bela 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 enggak ada.
गान्जा सुरा जायो जानो जायोना जायाखै मोसाखै होननाय खिथाला जायाबासो माIlo. Sini bunda. Saru pada gitu. Lo. মালটো ওয়েট কৰিব লাগিব না ওয়েটটো কৰিয়ে ফিক্স কৰো ওয়েটটো কৰিব লিখো ইয়া এই বেগটো লিখিব পাৰো প্ৰথমতে বস্তুটো লিখো তাৰ পিছত লিখিম বেগটো লিখিব তাৰ পিছত আৰু হেই লিখিব এই উইটনেস দিনৰ নাম লিখিব স্কেচ কেটৰ কোন কোন আছে মোবাইল নম্বৰ ন মোবাইল নম্বৰটো কিমান আছিল 970 নয়া ভিডিও করবলা করে আমি ভালো ফিনিশ করছে বাইরে উডুং নো এবে বাহানি নই ফারো গাঞ্জা बेखौ पुरा दंलै बेखौ उन्दुरा आरो बेखौ दोननाय गान्जा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससी रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सी क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes comprehensive study materials regular online and offline mock test make my exam app flexible class timings doubt clearing session बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो
आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।